So, let's eat. So, natay ko andre. Creamy carbonara buldak with crab meat and nakoy fresh milk. Kaya gihurot na kong sauce sa buldak anino. So, halang yun siya. And also, di gigit perfect ang carbonara kung wala ni. So, cheese akong pinakalamihan nga flavor. So, I bought this guys, sa online. Yeah, so let's start. Fresh milk. So, wala ko chopstick. And I don't know how to use chopstick. So, let's eat. So, akong gisagol rani sa buldak kay fresh milk kay wala na koy Nestle cream. Here. So, perfect. Alam yun siya. Wala ko tinidor. Tolerable lang kahalang ba sa carbonara. Pero katong block, hindi na kaya. Grabe. Perfect. So, dari ko nag-video kay akong anak kasi na mo. Tcharam! Seaweeds with crab meat and noodles. Cheers! Pulot na. Last. Mucho. Cheese. Mas lami ni kumpara tong isa. So, dito ko tama kay mag-share pa ko ni Cecil. Last like. Bye. Thank you for watching. Mo-order mo ni nagyan pa ang link sa comment section or sa yellow basket. Thank you, Lord. So, gamay na lang. And, bye.